po ene ne mpotamu kopiemu ho a areho esansa rakwa wonya mfinsha enso bese nansan nini ena ensu fa na empanfo ya mamre ne amane egunsa aye bibia nanso enya de o mahu no we ya areho sem emra yen centro ni ko bi mreku ekopiemu ho Ewo nsubrante ma etoye adanome mende ka ho bi ma akoda wonya mfinhia bese nso efa no ede no koye empanimfo nanom ene atore nchim aboafo eka konforo do na ho ahwehwe akoda bia ye nsu edi no ekohye ye besi ene womu enya ehu no aka ho bia menei wagina so aya apaye dodo na sade be yanko be hu akoda yi bia ya wo hye nanso still na ohu ye eka enko bi no usuate ti bi da to amaka 8 bi da to 24 22 America police. Next month unko say 22. 20 last time. Still na you one plan. Otumi ho. Because tumi do bia na no oni wiase. Tumi ho. Mo buy twan kokko mutimi hu say ehu. Oh, eno yi dey twa enkokko of 5. Eno ye ka 1 fa. Na di entra. Tumi ho entra. Se ase onya ukan, onya akokko. Yes, re aboafo. Ogan kwa na abambu aba yaro woni bi ke ada fu e bi ni ho abambu aba di ye di che wa ento mo bia na wo ya na eno echi Adom kase ene won bia edin ananom ato ankonya ene akonfo no bia chi koyi apaye no bi bonkomo ewo nsuo ni so na wo mo sere se oh tumi ho because you need a balance ano and dry kusida ndi kechi sa ya pana yen no ina so ekeke ye ina de kunju twan kokko miensa sira nsanka ina so yesa betwa nso modi wa na namo pa che se sie ma oti se yemfa dwane yen den emfa bla na ehu se tumi ho se tumi ho ma je na je nsa ka akwala na dada on ye sense se ye pai bo se ye bo mpemfo se obi o mo le be hu akwala no ehu akwala no wi a Ochese na wentime hu bia airport nsuo ndi akroe ekohye ye di ekina eye daboni a wonfa nkonsuo no munti wentimi embeyi apaye enhwehwe akora na giseda ukuada amansa chia me kwadwo bi miriku ama ne bo asante mantemu ewo